hashtag Ask the Pavilion کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. With me in the pavilion, I've got three fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, I've got Mohammad Hafiz, and I've got Misbah ul Haq. پہلا سوال دوستو Ask the Pavilion میں آیا ہے آپ لوگوں کا سوید علی کی طرف سے. سوید_علی آپ کا ایکس ہینڈل ہے اور آپ کا سوال ہے. Mohammad Wasim and Abrar had combined figures of 6 for 38 in 8 overs today. Combined figures of 6 for 38 in 8 overs today. They both were traded for Naseem Shah with Islamabad United. My question to the experts is, do you all think Quetta got a better deal in this trade? Yes, I think so. Go for it. Because یہ نہیں کہ نسیم چلا گیا بٹ ان کے بدلے ان کو دو ایسے بالر ملے ہیں جو دونوں پلینگ 11 کا حصہ بن سکتے ہیں اور میچ کو چینج کر سکتے ہیں. کیونکہ وسیم جو ہے وہ اسپیشلی اولڈ بال کے ساتھ اور مڈل اوورز میں اس کی لینتھ بہت اچھی ہے, ڈیتھ بالنگ بڑی اچھی کرتے ہیں, اور ابرار گیم چینجر ہے جیسے آج گیم چینج کیا انہوں نے. تو آئی تھنک کہ ان کو ایک بہتر ڈیل ملی. نسیم شاہ آؤٹ کلاس بالر, لیکن وہ 8 اوور انہوں نے لیے ہیں 4 اوور دے کے بیسکلی. What do you think? جی بالکل, مجھے یہی میں کہنے لگا تھا کہ انہوں نے 8 اوور لیے اپنی ٹیم کے, جو ان کے مسائل تھے ان کو انہوں نے پورا کیا. ان کے پاس ریورس سوئنگ کے لیے ایک بالر چاہیے تھا جو محمد وسیم کی شکل میں ملا. اسپنر کا ان کو مسئلہ آ رہا تھا, ان کے پاس کوئی جینوئن اسپنر نہیں تھا, تو 4 اوور کا اسپنر مل گیا. تو ڈیفینیٹلی گڈ ورک ڈن بائی کوئٹہ گلیڈیٹر مینجمنٹ. اور افتخار دے کے انہوں نے رائلی ریا. Right. So good trades. Overall, strategically, very good. بہت زبردست. Well done to Quetta Gladiators and their management for picking out these trades. سعد خان علی زئی آپ کا ایکس ہینڈل ہے. سعد خان کا کہنا ہے, shouldn't there be a rule, Ms. I'll take this, bring this to you. Shouldn't there be a rule that a player has to play 2 editions of the Pakistan Super League and domestic season before being selected in the Pakistan team? That would be extremely helpful, seeing longevity and under-19 players will get accustomed to cricket arenas. What do you think? دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز پہ. جو بھی لوگ سلیکشن کرتے ہیں ان کو میرے خیال میں جو بھی ڈیسیجن کرنا ہے وہ کامن سینس ہے. آپ کیوں خام خواہ رول بناتے ہیں یا کچھ ایسی چیز بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں؟ ویسے ہی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یار جب بھی ہم نے کوئی پک کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کیوں لمٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہو سکتا ہے کہ ایک اس کے بعد ہی ورلڈ کپ میں کوئی ایسا پلیئر آپ کو چاہیے جو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہی از ریڈی ٹو پلے. کوئی ایکسیپشنل کیس بھی تو آ سکتا ہے نا. ان موسٹ کیسز میں تو یہ ہونا چاہیے کہ کرکٹ کھیلیں, وہ تو 2 سیزن کھیل کے آئیں, پرفارم کر کے آئیں تاکہ وہ پکے ہو کے آئیں. لیکن ایکسیپشنل کیس میں آپ کیا کریں گے؟ جب ایسا رول بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے ویسے آپ کو دیکھنا ہے. میں انڈر ایج کے پی ایس ایل کھیلنے کے خلاف ہوں. انڈر 19 کا پلیئر جب تک اس کے فرسٹ کلاس میچز, جو میں نے ایک کرائٹیریا بنایا تھا جب میں پی سی بی میں تھا, کہ جب تک اس کے 10 فرسٹ کلاس کے میچز, اس کا مطلب ہے اس کی رائٹ بیسکس آف دا گیم کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوں. اس سے پہلے اگر وہ انڈر 19 ہے تو پہلے یا تو اس نے وہ کھیلا ہو, اور اگر وہ اوور 19 ہے تو پھر وہ جا کے کھیل سکتا ہے. تو پی ایس ایل کھیلنے کے لیے انڈر ایج کو کھلانا اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اس پروڈکٹ کے ساتھ بھی. وسیم میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو پلیئرز, ٹھیک ہے مصباح بھائی نے بہت زبردست بات کی ہے کہ آپ بائنڈنگ نہ لگائیں کسی چیز پہ, لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے. کچھ ہر پلیئر ٹو پلیئر بھی ڈفرینس ہوتا ہے, کہ کچھ پلیئر کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور کچھ آلموسٹ ریڈی ہوتے ہیں. لیکن جو پلیئر آلریڈی کھیل رہے ہیں ان کے لیے مینڈیٹری ہونا چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ ڈومیسٹک کے اتنے سرٹن ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے, وہ ضرور کھیلیں. وسیم احمد کا ہیشٹیگ آسک پویلین میں سوال آیا. وسیم احمد پوچھ رہے ہیں حفیظ آپ سے, بھائی ایکسپلین وائی فیلڈنگ کوچ آفتاب خان wasn't part of the Australia tour. He's asking you. He was the first choice, but he said he don't wanted to go on the tour. Why do you think? Any idea? No idea. Personal reasons, he said. Okay. Right. And again, Hafiz, another question for you. Zain ka hai. Zain ka ex handle hai Ahad Zain 995. آپ سوال پوچھ رہے ہیں محمد حفیظ سے. Why Mohammad Haris was rested for T20 tour? You were portraying bowlers' workload management as their will to play, but you selectors rested Haris from team even though he hadn't played any sort of cricket in the last 6 months. Please. یہ پہلے تو سلیکٹر میں نہیں ہوں, نہ ہی وہ ریسٹڈ کیے گئے. مجھے نہیں پتا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسٹ کروایا گیا. ہمیں مڈل آرڈر کا بیٹسمین چاہیے تھا جو 6 نمبر کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی اوپنر موجود تھے. حارث کین بیٹ ایز این اوپنر, اور پہلے ہی آپ کے پاس 5 یا 6 اوپنر موجود ہوں تو حارث کیسے کھیل سکتے ہیں؟ تو ہمیں 6 نمبر یا 5ویں نمبر کا ایک وکٹ کیپر یا بیٹسمین چاہیے تھا, جو ہمیں لگا کہ
आज़म खान की शक्ल में हमें वो मिल सकते हैं क्योंकि उन्होंने CPL के अच्छे सीजन्स खेले। बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो नंबर 5 और 6 पे कीपिंग करते हैं, साथ में वो बैटिंग करते हैं, तो ही विल बी अ बेटर चॉइस। हारिस नंबर 5 और 6 पे नहीं खेल सकते, उनको पहले भी ट्राई करके देखा गया, उन्होंने वनडे मैचेस भी खेले, नीचे नहीं परफॉर्म कर सके। इसी तरीके से जब उनको आई थिंक शारजा के अंदर भी मौका मिला तो वो नहीं कर सके थे। और वैसे भी मैं ओवरऑल बताऊं, दे आर लॉट टू प्रूव फॉर मोहम्मद हारिस, क्योंकि अभी तक अगर आप उनके इंटरनेशनल स्टैट्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ही इज़ नॉट बिन रेस्टेड, वो उनको मजीद अपनी जो परफॉर्मेंस है बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑलराइट जनाब, राहील आपका एक्स हैंडल है 26 यार्डर, 26 यार्डर। राहील मिसबा से आपसे सवाल कह रहे हैं। Misbah, do you have any memory of Salman Irshad hitting a 6 in last over versus Islamabad United in Sharjah in 2018? Did you expect it? What did you say to Sami after that shot? देखें, पहली मुझे बिल्कुल याद है, एक तो उन्होंने पहली बॉल पे अपने कैरियर की मुझे आउट किया पहले, Right. और फिर 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 6 बराबर के लिए, और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड किस्म का मैच हमने वो ऑलमोस्ट हम जीत चुके थे। बीइंग अ लास्ट मैन वो आया और छक्का मार दिया और एक सरप्राइज़ कर दिया। मेरी बात बिल्कुल सिंपल थी एकदम। समी उसके बाद जाहिर है समी भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कि यार ये क्या हुआ, लास्ट मैन से छक्का, ये तो मैच पूरा जीता हुआ मैच निकल गया। तो वो परेशान था, तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा समी स्टिल द गेम इज़ नॉट ओवर, टाई हुआ है, आखिरी बैट्समैन है, यू कैन गेट हिम आउट और सुपर ओवर पे चला जाएगा। तो वो फिर कन्वर्सेशन हुई कि मैं यॉर्कर मारता हूँ, मैंने कहा नहीं हूँ सिर्फ बाउंसर ही है। मैं कि यॉर्कर पे वो बल्ला रखेगा, वो तैयार होगा, भाग जाएगा, बाउंसर करो। शारजा में वैसे ही समी उस वक्त तेज़ भी था, स्क्वायर लेग का फील्डर, बिल्कुल मैंने कैचिंग पे ऊपर ले लिया। मैं कहा यहाँ यूँ करेगा या कीपर के पास जाएगा या उधर जाएगा, क्योंकि अब ये हिट मारने नहीं जाएगा। Right. ही बोल्ड दैट बाउंसर, ग्लव्स पे लगा, स्क्वायर लेग पे कैच हो गया, And सुपर ओवर हमने जीत लिया। हालांकि 16-17 रन थे। Great strategy. Well done. ये अगला सवाल है W4 वजाहत, आपका एक्स हैंडल है W4 वजाहत। आप कह रहे हैं आज द पवेलियन में, व्हाई शादाब डिड नॉट बोल फहीम अशरफ टुडे? अजहर, आई थिंक जो पिछले 1-2 मैचेस हैं उसके अच्छे नहीं गए हुए थे और लो स्कोरिंग गेम था और स्पिनर का रोल आज ज़्यादा था उसमें। आपने सलमान अली आगा को आज यूटिलाइज़ किया, उन्होंने ख़ुद बॉलिंग की। इमाद को वो इसलिए ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर सके कि वो लेफ़्ट हैंडर दोनों खेल रहे थे। तो आई थिंक स्पिनर्स का रोल क्योंकि ज़्यादा था आज, और जिन बाकी फास्ट बॉलर ने जिन्होंने उनके जैसे रुमान रईस के भी ओवर पूरे नहीं हो सके, जो हुनैन शाह उन्होंने भी पूरे ओवर नहीं किए, तो अभी उनके पास ऑप्शंस थे फास्ट बॉलिंग के जो कि वो भी पूरे नहीं हुए। हुनैन ने 13 रन दिए, 2 ओवर किए थे, अभी तो 2 ओवर उनके भी थे। आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन। और जनाब मोहम्मद आदिल जमान, आपका एक्स हैंडल है। आपका सवाल है अजहर अली भाई से। क्वेश्चन फॉर अजहर अली भाई, हाउ डिड यू ट्रांजिट फ्रॉम स्पिन बॉलिंग टू बिकम अ ग्रेट टेस्ट बैट्समैन? प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल। टाइम साढ़े को ज्यादा नहीं है, तो इतनी लंबी डिटेल नहीं है। वो बाद में बताया, मजबूरी बैट्समैनों की नकलें उतार के। नहीं सीरियसली, बहुत जबरदस्त किस्म की। ये क्या बात है, ये क्या कहानी है? किसी भी बैट्समैन की कहें यूनुस खान बनना है, यूनुस खान बन जाएगा। इंजी भाई की, मोहम्मद यूसुफ, कोई भी बैट्समैन ये थोड़ी देर में हर गेंद के बाद स्टाइल चेंज कर सकता है। अच्छा, वक्त की ज़रूरत। और दूसरा ये है कि मैंने जब पानी पिलाया ना बहुत अरसा, मैं अब इसलिए कहता हूँ कि गेम का अच्छा ऑब्जर्वर होना, एक अच्छा स्टूडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर आपके देखने की आई हो और आप नॉलेज लेना चाहते हो। अजहर आप इस 1 मिनट रुकिएगा जरा, आपको कल का मैच दिखा दीजिए। कल कौन सा गेम है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दिस इज द गेम फॉर यू टुमारो। आपके लिए मैच नंबर 9 है HBL PSL का, मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। मुल्तान सुल्तान्स अनडिफीटेड है, पेशावर ज़ल्मी जो है दे आर लुकिंग टू ओपन देयर अकाउंट, दे नीड अ विन, सो इट्स गोइंग टू बी रिजवान अगेंस्ट बाबर आजम टुमारो। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम। मुल्तान से आपकी खिदमत में बराह रास्त 7 बजे, हम 5 बजे स्टूडियो में हाजिर होंगे। अजहर अली आ जाइए, बल्ला यहाँ पे रखा हुआ है। और इससे पहले कि हम खत्म करें आज का प्रोग्राम, तो जाते जाते क्यों ना फटाफट आप हमें जरा 2-3 बैट्समैनों की जल्दी आ जाइए, जरा टाइम ना लगाइए, बिकॉज वी आर ऑन टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्ट, एवरी सेकंड काउंट्स एंड एवरी सेकंड इज इंपॉर्टेंट। वेयर आर यू अजहर? हियर आर यू अजहर? ये लीजिए अजहर खड़े हो जाए यहाँ पे। और राइट मिसबा, आप बैट्समैन का नाम लेंगे और अजहर अली उनकी नकल करेंगे। प्लीज गो अहेड मिसबा, क्विकली। इंजी भाई। ओके जी। ये अजहर ये सुबह तक हो जाएगा? नहीं, राइट, वन मोर टाइम, नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट अच्छा, और बैट्समैन भी करना है? हाँ एक और करना यार है मुझे क्यों वो खुद इजाज़ मिसबाह उल हक इजाज़ भाई, इजाज भाई ओके इजाज अहमद क्विकली और दोस्तों जरा हम अपने ये अच्छा था बीट भी हुआ अच्छा तरीके से लेट्स टेक अ लुक एट आवर एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस लीडर बोर्ड जरा लीडर बोर्ड पे नजर डाल लीजिए जल्दी से आपको दिखा दें लीडर बोर्ड की सूरत हाल क्या है लीडर बोर्ड के ऊपर मिसबाह उल हक आप मुबारक हो आप लीड कर रहे हैं 6 पॉइंट्स के साथ यू राइट अप Wasim Akram at number 2 and Azhar Ali number 3 Mohammed Hafiz you're the professor you're the one who's supposed to really I'm a make a bad difference predictor. Yeah, but this is not looking good for you, Hafiz. We are a little Long worried. way to go. Long way to नहीं, आज go. जाती हुई है, आज इनके साथ और इस्लामाबाद दोनों के साथ जाती हुई है। ये तो ये हार्ड लक हुई है टोटली टेक्नोलॉजी भी आपके फेवर में नहीं थी टेक्नोलॉजी साड़ी फेवर जी भी है DRS बज गया आज DRS बच गया ऑलराइट जेंटलमैन #AskThe Pavilion खत्म और प्रोग्राम भी खत्म और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अजहर थैंक यू हफीज एंड थैंक यू मिसबाह